नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रियाद अहमद, ये मेडिकल स्पेशलिस्ट है। वैसे सबसे पहले सवाल है कि हमारे नाज़रीन को बता दें कि इंसान सेहत के बुनियादी असूल क्या हैं और किस तरह इन पर अमल करके तंदुरुस्त रहा जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम सवाल पूछा है कि इंसान सेहत के सुनहरी असूलों के अमल करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को और दूसरों की ज़िंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह के मशहूर है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, या तंदुरुस्ती इलाज नेमत है। तो इसके लिए इंसान को कुछ न कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। इंसान सेहत के सुनहरी असूल सबसे पहले ये है कि इंसान जो कुदरत ने एक सिस्टम बनाया है उसके अंदर चले। अब कुदरत का सिस्टम क्या है कि वक्त पे सूरज निकलता है, वक्त पे सूरज तलूर होता है, वक्त पे सूरज ज़रूर होता है, चांद सितारे निकलते हैं। इसी तरह इंसान भी वक्त की कैद में है और जब वो अपनी तकदीर के दायरे से निकलने की कोशिश करता है तो फिर वो इतनी बीमारियों का शिकार होता है। इस जगत में उसे चाहिए कि वक्त पे सोए, वक्त पे उठे और जो हल्की फुल्की बंदिश है उसको अपना मामूल बनाए, खुराक में एहतियात बरते और जो हमारी इस्लाम में जो सुनहरी असूल है कि हलाल और तैयब चीज़ों में जो भी चीज़ खा सकता है खाए, लेकिन उसमें इसराफ ना करे। एक खास भूख रख के इंसान जो है वो खाना खाए और ताकि वो अच्छी तरह हजम हो जाए। इसी तरह मोटापा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। मोटापे से बचने के लिए जरूरी है कि वो वर्जिश करे और खुराक में इतदाल बरते। सिमिलरली हमें चाहिए कि जो पीने का साफ पानी है वो पिए। अगर फिल्ट्रेशन प्लांट की फैसिलिटी नहीं है, मिनरल वाटर अवेलेबल नहीं है, तो आप पानी को मेडिकल असूलों के बताए के तरीके से उबाल के साफ करके इस्तेमाल करें। इससे बहुत सारी पेट की बीमारियों से आप बच सकते हैं। सिमिलरली अपनी खुराक को मुतवाज़िन रखिए। इसमें किसी भी जो अज़ा है उनकी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। हमारी खुराक मुतवाज़िन खुराक ये होती है कि जिसमें खुराक के तमाम बड़े अनासर और छोटे अनासर एक खास तनासब में हो। हमें अपनी खुराक में फलों सब्जियों का इस्तेमाल वाफर मिकदार में करना चाहिए। हमें जो है वो हाई फाइबर डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए। हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो बाजार के बने हुए मसूरी मशरूबात हैं उनसे परहेज़ किया जाए। ज़्यादा बेकरी की चीज़ें जो हैं उन्हें इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। तो जाने सेहत के ये चंद सुनहरी असूल अपनाकर हम खासी हद तक अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं। इसके अलावा आस पास के माहौल को साफ रख कर भी हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। कोई बीमारी कब और किन हालात में एक इंसानी जिस्म को होती है? देखिए, इंसान के साथ, इंसान की तकनीक के साथ ही बीमारियां भी शुरू हो गई थी। हमारी बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो कि जरासीम से होती हैं। जरासीम में वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैरासाइट्स हैं और बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बीमारी कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर है जो कि हमारे जिस्म में सलाहियत ला सकता है। इन्फेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो बहुत सारी बीमारियां जो है उनकी जो इब्तदा किस तरह होती है बाद उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। और स्टिल इंसान का जो इल्म है वो मुकम्मल नहीं है। सिर्फ मुकम्मल इल्म खुदा की ज़ात के पास है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमें अभी इल्म नहीं है कि वो क्यों हो जाती है। इसीलिए उन्हें हम वीडियोपैथिक मेडिसिन देते हैं। लेकिन जो इंसान की जब भी कुव्वत मुदाफ़ियत कम होना शुरू हो तो मुख्तलिफ बीमारियां उसे अपना शिकार बना लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो जिनका वजन बहुत ज़्यादा कम है या जिनका वजन बहुत ज़्यादा कम है या जो खुराक में इतदाल नहीं बरतते, उन सब में बीमारियां लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये प्रेडिक्ट करना कि इंसान को कब बीमारी लगेगी और कब जो है वो उसका आगाज होगा, ये कहना ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बेशुमार बीमारियां हैं
मैं आपको इसमें मिसाल देता हूँ ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहते हैं, खामोश कातिल। ये बीमारी काफी अरसे तक इंसान के अंदर रहती है और बाद में तशखीस नहीं होती वक्त, और उस वक्त तशखीस होती है जब उसके मुज़र असरात नमूदार हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर फालिश के साथ मरीज आता है, या हार्ट अटैक के साथ मरीज आता है, या गुर्दे उसके फेल हो जाते हैं, तब पता चलता है कि इनको ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। सिमिलरली जो शुगर की बीमारी है बार बार वो भी बड़ी देर से तशखीस होती है। तो इस सिलसिले में हमें एक और इंतजार आपने कैंसर की मर्ज का जिक्र किया है। कैंसर के मर्ज की तशखीस कब होती है और कैसे आपको पता चलता है किस बंदे को कैंसर का मर्ज है? देखिए, कैंसर एक दूसरी बीमारी है और हमारे माशरे में मॉर्टेलिटी थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है हमारे माशरे में। और मुंह से लेकर सर से लेकर पाँव तक जितने भी आज़ा हैं, जैसे किसी का कैंसर भी हमें हो सकता है। और बाज़ कैंसर जो है उनकी तो जल्द तशखीस हो जाती है, लेकिन बाज़ कैंसर ऐसे हैं कि जब वो फैल चुके होते हैं उनकी तशखीस होती है। तो इस जीवन में मैं ये अर्ज करता चलूँ कि बेसिकली कैंसर दो किस्म के होते हैं, एक बिनाइन होते हैं और एक मैलिग्नेंट। बिनाइन वो कैंसर हैं जो कि ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते, जबकि मैलिग्नेंट कैंसर वो होते हैं जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल जाते हैं और इसकी वजह से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन अब कैंसर जो अर्ली डिटेक्शन है उसके लिए ये जरूरी है कि जो कैंसर है उनकी सर्विलेंस की जाए। मैं आपको एग्जाम्पल ये देता हूँ, बहुत आम है और ये मेजर कॉज है ब्लड प्रेशर में। इस कैंसर की अगली तशखीस के लिए जरूरी है कि वो अपनी छाती का बाकायदा खुद मायना भी करवाएं और हॉस्पिटल जाकर भी मायना करवाएं, और अगर उन्हें किसी गिनती का मुशाहिदा तक हो तो फौरी तौर पर अगली एक्शन दिया जाए ताकि छाती के कैंसर की जल्द तशखीस हो सके और जल्द उसका इलाज मुमकिन हो सके। सिमिलरली जो मर्द हजरात हैं उनमें जो हमारी बड़ी आंत है जिसका रेक्टम है, या और जो बड़ी आंत के जो आज़ा हैं उनका कैंसर एक खास एज के बाद बहुत कॉमन है। तो यूरोप वगैरह में, अमेरिका में जो भी लोग जो 55 साल की एज हो या 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनमें जो क्रोनिक कैंसर की डिटेक्शन के लिए डिफरेंट ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, या कुछ थोड़े बहुत की जो इलाहाबाद हैं तो उसमें कोलोनोस्कोपी की एडवाइस की जाती है ताकि कैंसर की अभी तशखीस हो और जल्द इलाज मुमकिन हो। इसी तरह प्रोस्टेट का कैंसर मर्दों में बहुत कॉमन है। इस जमन में जो एक खास टेस्ट है PSA, वो एक खास एज के बाद पीरियडिकल करवाना चाहिए ताकि ये अर्ली डिटेक्शन हो और बीमारी के फैलने से पहले उसका इलाज मुमकिन हो सके। अक्सर जो मोहल्ले का मवाद है उनसे बचने के लिए किन असूलों पर अमल करना चाहिए? देखिए, हमारे माशरे में मोहल्लत जब अमराज की बात की जाती है तो आम तौर पर इन्फेक्शंस की बात की जाती है। मैं मिसाल ये देता हूँ कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, ट्यूबरकुलोसिस है, इसी तरह और बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं जो कि मोहल्लत बीमारियां हैं और इनसे बचाव का तरीका मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी जिंदगी में केयरफुल रहें और ज़्यादा सेहत के सुनहरी असूलों पर अमल करें और कुदरत के बताए हुए रास्तों पर चलें तो हम हेपेटाइटिस B और C से बच सकते हैं। मैं मिसाल ये देता हूँ कि अगर जो एक लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से अब हेपेटाइटिस B और C के चांसेस कम हो जाते हैं। सिमिलरली अब जब भी आप इंजेक्शन लगवाएं, बगैर जरूरत इंजेक्शन और ड्रिप्स नहीं लगवानी चाहिए। खासकर हमारे देहात में ये रवाज आम है कि वो आते साथ ही इंजेक्शन लगाने और ड्रिप्स लगाने की फरमाइश करते हैं और हमारे देहातों में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस B और C की रेशो वहाँ ज़्यादा है। तो हम जब भी इंजेक्शन लगाएं, एक तो उसकी इंडिकेशन होनी चाहिए, दूसरा ये है कि हमेशा डिस्पोजेबल स्लिप लेने पे इसरार करें। सिमिलरली हमें जो माशरे में मुख्तलिफ बेरादबी पाई जाती हैं उससे भी
پرہیز کرنا چاہیے. اس سلسلے میں ہمیں جو سیکچول ورکر ہیں ان کی ایجوکیشن کی بھی خاص ضرورت ہے. سیملرلی جو ٹیوبرکلوسس ہے وہ ایک مہلک مرض ہے, اور اسٹل پاکستان میں اموات بہت زیادہ واقع ہوتی ہیں. اس سلسلے میں جو ارلی ڈیٹیکشن آف ٹیوبرکلوسس ہے اور جو دوسروں کے پریونٹیو میجرز ہیں کہ وہ تھوک کے رومال رکھ کے کھانسیں یا جگہ جگہ نہ تھوکیں, اپنے منہ کو ایک خاص جگہ پہ دبائیں, اس سے ہم دوسروں کو ٹیوبرکلوسس سے بچا سکتے ہیں. اور جو وہ ان کے کانٹیکٹس ہیں انہیں ڈیٹیکٹ کر کے ان کی ارلی ٹریٹمنٹ کی جائے تاکہ وہ انہیں فل باؤنڈ ٹیوبرکلوسس نہ. پاکستان میں صحت کی سہولیات کا معیار کیا ہے؟ اگر والدین کی مہارت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ سرشناسی اور قانونی کا بھی جائزہ لیں تو ہمارا یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اور معاشرے میں جو ہمارے صحت کے نظام کے متعلق بہت زیادہ اتہام پائے جاتے ہیں جو کہ خاصی حد تک غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا صحت کا نظام اگر بہت زیادہ ٹاپ لیول پہ نہیں ہے, پار ایکسیلنس نہیں ہے, جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے مقابلے میں نہیں ہے, لیکن ہمارا جو خطہ 7 ممالک ہیں جن میں ہم لوگ رہتے ہیں, اس میں ون آف دی بیسٹ سسٹم آف دی جو ہیلتھ ہے وہ پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ڈاکٹرز ہیں دے آر ویل ایجوکیٹڈ, اور وہ ایک خاص سسٹم کے تحت گزر کر ڈاکٹرز بنتے ہیں. اسپیشلائزیشن کا سسٹم بہت ٹیڈیس ہے, اور اس کے بہت اچھے ٹیلنٹڈ لوگ جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. ہمارے ملک میں جو بیماریوں سے بچاؤ کا نظام ہے, جو پریونٹیو ہیلتھ سروسز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. اگرچہ ہمارے ملک میں ابھی اسٹل پولیو جو ہے وہ ایریڈیکیشن نہیں ہوئی, بٹ وی آر نیئر ٹو ایریڈیکیٹ پولیو. اسی طرح بہت ساری جو بیماریاں ہیں ان کے خلاف ایک بڑی مؤثر جو EPI مہم ہے وہ شروع ہے, اور ہمارے جو ہاسپٹلز ہیں وہ خاصی حد تک لوگوں کو اچھی سہولیات پرووائڈ کر رہے ہیں. لوگوں کو جو ہیلتھ کی سہولیات ہیں وہ ڈور اسٹیپ پہ اویلیبل. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہیلتھ کا ایک بڑا مضبوط سسٹم جو ہے وہ رائج ہے. BHOs ہیں, RSCs ہیں, DHOs ہیں, DHOs ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹل ہیں, اس کے علاوہ اسپیشلائز ہاسپٹل ہیں. تو پاکستان میں ہیلتھ کا نظام محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور جتنی بھی پیچیدہ بیماریاں ہوتی ہیں زیادہ تر ان کا علاج سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے. پاکستان میں دیسی ریزرویشن کا جو عمل ہے اور معیار ہے وہ کیسا ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان ون آف دی کنٹری ان دی ورلڈ جو کہ اپنا جو میڈیکل ہے اس کے تھرو زر مبادلہ کماتا ہے. ہمارے ڈاکٹرز نہ صرف ہمارے ملک میں خدمات سر انجام دیتے ہیں, دنیا کے پورے عرصے میں پھیلے ہوئے ہیں, اور امریکہ, انگلینڈ, آسٹریلیا, کینیڈا, ساؤتھ افریقہ, سعودی عرب, گلف کنٹریز جو انہوں نے اپنا ایک خاص مقام پیدا کیا ہے اور ون آف دی بیسٹ برین آف دی ورلڈ ہیں. سملرلی پاکستان میں بھی ڈاکٹر جو ہیں وہ انتہائی ماہر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس میں ایون جو میڈیکل اسکول میں داخلے کے لیے بڑی کڑی شرائط ہے. اس میں وہی لوگ جا سکتے ہیں جو کہ میٹرک سے لے کے FSC سے لے کے بہت ہی ٹاپ کلاس اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. پھر ہمارے جو خاص کر سرکاری میڈیکل کالجز ہیں ان میں تعلیم کا معیار اپ ٹو ڈیٹ ہے. میں یہاں یہ اعتراف ضرور کروں گا کہ ہمارے کچھ پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ ہمارا تعلیم کا معیار اس معیار کا نہ ہو, لیکن وہاں بھی ہماری جو ہیلتھ کونسل ہے, ہماری PMC ہے, وہ ان پر ایک خاص چیک رکھا ہوا ہے. تو ہمارے ملک میں جو ہیلتھ کا نظام ہے اور ہیلتھ کی جو تدریسی نظام ہے وہ اسی حد تک بہتر ہے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ ایک سسٹم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو فارن گریجویٹس آتے ہیں ان کی وی ہیو اسٹرانگ ریزرویشن
कि whether they are fully trained or not, उनमें एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ तो पाया जाता है। और मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूँगा कि जो लोग भी फॉरेन कंट्री से तालीम हासिल करके आए, प्रिलिमिनरी एजुकेशन जो हासिल करके आते हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान के सेटअप में भी आके 1-2 साल जो है दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एक वो जमाना था कि एक ही डॉक्टर हर मर्ज की दवा देते हैं, वो क्या असबाब है कि आज डॉक्टर जो है गलत और मुख्तलिफ जो अमराज है वो इलाज कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इस वक्त जो हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं वो अगर हम तरक्की याफ्ता नहीं है तो निज़ाम बहुत तरक्की कर चुका है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। अब अगर आप ये देखें तो न सिर्फ मेडिकल साइंस में बल्कि जितनी भी दीगर नेचुरल साइंसेज हैं उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। सिमिलरली वक्त के साथ साथ जो इंसान ने सर्च की, एवोल्यूशन हुआ और जो तशखीस के जो लेटेस्ट गैजेट्स मार्केट में आए हैं तो इस सिलसिले में तशखीस बहुत बेहतर हुई, इलाज का म्यार बहुत बेहतर हुआ और ये आवाम के लिए बहुत बेहतर है कि हर चीज के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मौजूद हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसान जो है वो हर चीज को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकता है। पहले होता ये था कि जय का बहुत ट्रीट होता था बट मसरफ नन, कि आप सब चीजों को जो है वो देते थे लेकिन किसी खास जो शोबा है उसमें आपको महारत हासिल नहीं होती थी। तो अब आप ये देखिए कि MBBS की तालीम के बाद वो जो लोकल या फॉरेन पोस्ट ग्रेजुएशन लगने में और इसके बाद सुपर पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है वो निज़ाम है। तो इस सिलसिले में डॉक्टर्स ने बहुत तवज्जो की है और जो दुनिया में तरक्की हो रही है उसके साथ अपनी बेस रखी है और अवामुन नास के लिए जो डिफरेंट स्पेशलिटीज हैं वो एक नेमत से कम नहीं। आजकल मैं भी कह रहा हूँ बहुत सारे लोग मुबतला हो चुके हैं, ये मर्ज क्यों लाग हुआ है और इससे कैसे बचा जा सकता? देखिए, वही बात आ जाती है कि इंसानी सेहत और खास कर हमारा मजहब जो कि एक आलमी दीन है और उसमें तो बहुत 1400 साल पहले ये बता दिया गया था कि आपने जो ये पेट जो पेट का दौलत है जिसे हम पैदा भी कहते हैं, इसको बीमारियों से किस तरह बचाना है। तो ये जितनी हवस है, जितनी हसद है और जितनी बेहतियाती है, इसकी वजह से आप मैदे की बीमारियों का शिकार होते हैं। ज्यादा खाना, लालच करना, वक्फा 2 खानों के दरमियान ना देना, स्पेसिंग प्रॉपर ना करना और ब्रोकन खुराक का इस्तेमाल, सारा जो है वो मैदे की बीमारियों का बाइस बनता है। इसी तरह पानी जो कि नेमत है वो साफ पानी जो है वो हमारे माशरे में नापेद है, मुयसर नहीं है। तो ये गंदा पानी पीने की वजह से, सीवेज टाइप का पानी पीने की वजह से हम पेट की डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमें चाहिए कि हम अपनी खुराक में इत्तेदाल रखें, अपने साथ दूसरों को भी शरीक करें और ये पेट की बीमारियां इंसान के जिस्म में जो दूसरी बीमारियां पाई जाती हैं उसका भी बाइस क्या बताए डॉक्टर तो वही होता है, लेकिन सरकारी अस्पतालों और निजी या अस्पतालों के इलाज में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। आपकी क्या राय? देखिए जी, अगेन ये मिसकंसेप्शन है। इस वक्त आप एक सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और आप ये देख रहे हैं कि कितनी तादाद में मरीज जो है वो ओपीडी में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। तो ये चीज जो है वो लोगों को बहुत क्लियर कट मालूम हो जानी चाहिए कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो डॉक्टर्स हैं उनका मेयार बहुत ज्यादा है, दे आर वेल क्वालिफाइड और यहाँ आपको जहाँ माशरे में आपको क्वैकिंग मिल रही है, आपको सरकारी हॉस्पिटल में कभी क्वैकिंग नहीं नजर आएगी। कोई आपको जो डॉक्टर है वो एक खास प्रोटोकॉल के तहत काम कर रहा है, इसके बगैर आपको काम करता नजर नहीं आएगा। तो हमारी ये बदकिस्मती है कि हम आवाम के जहन से ये बात नहीं निकाल सके कि सरकारी जो इलाज है वो भी बहुत अहम है
اور جو ہی مریض پرائیویٹ کلینکس میں سیریس ہوتا ہے وہ فوری طور پر سرکاری ہاسپٹل میں ریفر کر دیا جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سرکاری ہاسپٹل میں چونکہ رش بہت زیادہ ہے, لوگوں کو ویٹ کرنا پڑتا ہے, اور ڈفرینٹ جو بیچ میں بیریئرز ہیں اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 25 کروڑ جو عوام ہے اس کا ہمارا ملک ہے, تو ان سب لوگوں کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینا وہ بیونڈ ہماری جو ہے وہ کیپیسٹی ہے. میں اس لیول میں یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے 32 سال سے میں ہیلتھ کے شعبے سے منسلک ہوں. جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے حقل امکان کوشش کی ہے کہ سرکاری ہاسپٹلس کا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ اپ لفٹ کیا جائے, اور خاصی حد تک ہمارے پاس یہ سہولیات موجود ہیں. لیکن اصل جو مسئلہ آتا ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی, اور تھوڑا سا مسئلہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے. ہمارے پاس جو بیک اپ کور ہے وہ اس میں تھوڑا سا ایشو پایا جاتا ہے. کچھ مینیجیریل ایشو میں پرائیویٹ کلینکس میں ایک تو اس قدر زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آتے, دوسرا یہ ہے کہ وہ اچھے خاصے چارجز بھی لیتے ہیں. ہمارے ہاسپٹل میں ایک بندہ پرچی بناتا ہے, کوئی پیسہ نہیں دیتا, باہر جاتا ہے تو وہ 1000 2000 3000 5000 فیس دیتا ہے. یہاں آپریشن جو مفت ہوتا ہے وہاں 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے, وہاں وہ ایک کنڈیشن بھی افورڈ کر سکتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح کی افورڈیبلٹی نہیں ہے. لیکن میں تو امید ہوں کہ گورنمنٹ ہے وہ جو کامن پیپل ہے اس کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھے گی, اور سرکاری ہاسپٹلس کو بھی جو پرائیویٹ ہاسپٹلس کے اسٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابق پہنچائے. ڈاکٹر لندن میں بہت زیادہ میڈیکل سروسز موجود ہیں, وہ کیا اسباب ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ نام کمایا ہے, اس کی ہمارے مزید مدد بتا دیں. بہت شکریہ, یہ آپ کی ذرا نوازی ہے. میں تو اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا. یہ عوام ہی ہے جس نے اتنی پذیرائی کی ہے اور مجھے عزت بخشی ہے. میں تو خاک در خاک ہوں. لیکن یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے میں اٹک میں موجود ہوں, اور اس دوران میں نے دن رات کام کیا ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس اور بھی میڈیکل اسپیشلسٹ کی سہولت موجود ہے. لیکن 16-17 سال میں صبح دوپہر شام کام کرتا رہا ہوں. ایک طرح کا ذہنی مریض بن گیا تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ ہاسپٹل کی کال تھی, اور ہاسپٹل میں بہت زیادہ وقت ہوتا. تو اس لیول میں میرے آنے والے, کیونکہ ہم لوگ جو ہے آئی ایم ایٹ دی ٹوائلائٹ آف دی مائی کیریئر, ہم تو آنسو ہیں, ہمیں خواب میں مل جانا ہے. اب جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میرا پیغام یہی ہوگا کہ وہ مریض کے ساتھ بہت مخلص ہو جائے, اپنے پیشے کے ساتھ بہت مخلص ہو. مشکلات آئیں گی, دیر آر اپس اینڈ ڈاؤنس, دیر آر سم گڈ مومنٹس, دیر آر سم بیڈ ٹائم, لیکن آپ نے ان میں سے گزرنا ہے کیونکہ یہ پبلک ڈیلنگ ہے. ہماری بھی زندگی میں ایسے لمحات آئے ہیں جو بہت زیادہ ٹف ہے, لیکن شبانہ روز محنت کی وجہ سے, اپنی ذات اپنے جو قدرت ہے اس پہ کامل یقین ہونے کی وجہ سے, اور مریضوں کی دعاؤں کی وجہ سے جو مجھے تھوڑی بہت تنظیرائی ہے, میں اہلیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنے جو صحافی بھائی ہیں خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے سول ہاسپٹل کے امیج کو بہت بہتر کیا ہے. ہمارے جو معاشرے میں جو عوام اور ڈاکٹرز کے درمیان تلخی پائی جاتی ہے, اس ریچ کو دور کرنے میں انہوں نے ایک مثبت کردار ادا کیا. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتا دیں, ایک ڈاکٹر جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس کا اخلاق کتنا اچھا ہو تاکہ جو آنے والا مریض ہو اس سے متاثر ہو, بیماری کم سے کم ہو سکے. دیکھیں جی, یہ تو حدیث بھی ہے کہ وہ تو صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کا اخلاق اچھا نہ ہو, جس کی زبان سے دوسرے کو ظالم ہو جائے. تو زبان کی مٹھاس جو ہے یہ بڑی اہم ہے. تو ایک ڈاکٹر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مریض کی بات کو غور سے سنے. اگر کوئی بات اس کو اچھی نہیں بھی لگتی وہ اس کو پیشانی سے قبول کرے, کیونکہ یہ مریض ہمارے لیے بڑے اہم ہیں. اخلاق کے بغیر آپ معاشرے میں ترقی نہیں کر سکتے, اور جو معاشرے میں جو کنفلکٹس ہیں ان کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ نرم گوئی استعمال سے عاری ہوتے ہیں, سب زبان کا استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ جذبات مجروح ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے متعلق جو ہے وہ بری رائے.
ایک اور سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ نے جو بہت بڑا بتایا ہے بچوں کو کس طرح لے کر جائیں؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ میری ایک بیٹی جو ہے وہ اس نے MBBS کیا ہے اور الحمدللہ اسی ہاسپٹل میں وہ میرے ہی ڈپارٹمنٹ میں میڈیکل آفیسر ہے. اسی طرح میری جو وائف ہے وہ بھی ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ہیں, بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, گیٹ 19 میں کام کر رہی ہیں. ایک میری بیٹی جو ہے وہ BDS جو کر رہی ہے وہ کراچی سے کر رہی ہے, بڑی اچھی یونیورسٹی ہے, بقائی یونیورسٹی سے کر رہی ہے. تو جو ایک لیگیسی تھی اور جو ایک وراثت تھی, بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اس فیلڈ میں کیوں نہیں ڈالا, اس کے لیے تو بڑا یہ تھا کہ آپ کسی سنبھال لیتا. تو میرے بیٹے نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ وہ انجینئرنگ سائڈ پہ جائے گا. وہ اس نے ٹیکسٹائل سے انجینئرنگ کی, پھر نس سے MS کیا, اب وہ UP سے MS اور PhD کر رہا ہے اور وہ اپنی فیلڈ میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے. تو میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرف جو ہے وہ لگاؤں, اور 2 بچے تو میری باتوں میں آئے ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی معاشرے میں اپنے فرائض انجام دیں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر ریاض احمد میڈیکل اسپیشلسٹ, جنہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ انٹرویو لیا اور ہر چیز کا احاطہ کیا ہے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ اپنے کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. اگر ہمیں تکلیف دیں گے 6 بجے اور نیوز کو DHQ اسپتال سے جلد دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.